বুলগারিস বুলগারিস বুলগেরীয় ভাষা। Er spricht Bulgarisch. সে বুলগেরিয়ান ভাষা বলে। Deutsch Deutsch জার্মান ভাষা। Ich lerne Deutsch. আমি জার্মান শিখছি। English English ইংরেজি ভাষা। Wir sprechen English im Büro. আমরা অফিসে ইংরেজিতে কথা বলি। Gut Gut ভালো। Das Essen ist sehr gut. খাবারটি খুব ভালো। Guten Tag Guten Tag শুভ দিন। Guten Tag ist eine Begrüßung. শুভ দিন একটি অভিবাদন। Indonesisch Indonesisch ইন্দোনেশিয়ান ভাষা। Diese Wörter sind indonesisch. এই শব্দগুলো ইন্দোনেশীয়। International International আন্তর্জাতিক। Der Flughafen ist international. বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক। Italienisch Italienisch ইতালীয় ভাষা। Das ist Italienisch. এটি ইতালীয় ভাষা। Japanisch Japanisch জাপানি ভাষা। Mein Freund spricht Japanisch. আমার বন্ধু জাপানি ভাষায় কথা বলে। Russisch Russisch রাশিয়ান ভাষা। Russisch ist seine Muttersprache. রুশ তার মাতৃভাষা। Serbisch Serbisch সার্বিয়ান ভাষা। Sie lernen Serbisch. তিনি সার্বিয়ান ভাষা শিখছেন। Sie Sie আপনি। Sie sind sehr freundlich. আপনি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। Turkish Turkish তুর্কি ভাষা। Du sprichst Türkisch sehr schnell. তুমি খুব দ্রুত তুর্কি বলো। Ungarisch Ungarisch হাঙ্গেরিয়ান ভাষা। Das ist Ungarisch. এটি হাঙ্গেরিয়ান ভাষা। Was Was কি? Was machst du heute? তুমি আজ কি করছো? Zuordnen Zuordnen মেলানো। Ich ordne die Wörter zu. আমি শব্দগুলো মিলাই। Zusammengehören Zusammengehören সম্পর্কিত হওয়া। Diese Wörter gehören zusammen. এই শব্দগুলো একসাথে সম্পর্কিত। Die Autobahn Die Autobahn মহাসড়ক হাইওয়ে। Wir fahren auf die Autobahn. আমরা হাইওয়েতে গাড়ি চালাই। Das Butterbrot Das Butterbrot বাটার বান। Das Butterbrot ist für dich. বাটার বানটি তোমার জন্য। Der পুরুষলিঙ্গ। Der Mann ist hier. পুরুষটি এখানে আছে। Die স্ত্রীলিঙ্গ। Die Frau ist sehr nett. মহিলাটি খুব ভালো। Das স্ত্রীলিঙ্গ। Das Kind spielt draußen. শিশুটি বাইরে খেলছে। Die Flasche বোতল। Die Flasche ist leer. বোতলটি খালি। Das Handtuch তোয়ালে।
Das Handtuch ist nass. তোয়ালেটি ভেজা। Der Kindergarten. Der Kindergarten. Kindergarten. Mein Bruder geht in den Kindergarten. আমার ভাই কিন্ডারগার্টেনে যায়। Der Koffer. Der Koffer, Suitcase. Er packt seinen Koffer. সে তার সুটকেস গুছাচ্ছে। Die Kranke. Die Kranke, অসুস্থ ব্যক্তি। Der Kranke ist im Bett. অসুস্থ ব্যক্তিটি বিছানায় আছে। Die Nudel. Die Nudel, Noodles. Wir essen Nudeln zum Mittag. আমরা দুপুরে নুডলস খাই। Das Würstchen. Das Würstchen, ছোট সসেজ। Das Würstchen ist warm. সসেজটি গরম। Das Würstel. Das Würstel, Sausage. Er kauft ein Würstel. সে একটি সসেজ কিনে। Auf. Auf, ওপর। Das Buch liegt auf dem Tisch. বইটি টেবিলের ওপর আছে। Heißen. Heißen, নাম। Ich heiße Hassan. আমার নাম হাসান। Ihr, Ihre. Ihr, Ihre, আপনার। Das ist Ihr Buch. এটি আপনার বই। In. In, ভেতরে। Wir wohnen in Berlin. আমরা বার্লিনে বসবাস করি।